नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अस्र को पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसका तर्जुमा देख लेते हैं कि ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत खसारे में है। तो ज़माने की कसम से मुराद है वक्त की, जो गुज़र चुका उसकी भी और जो गुज़र रहा है उसकी भी। कि जो ज़माना गुज़र गया है, जो तारीख़ यानी कि जो तारीख़ है वो भी गवाह है, और जो ज़माना अब गुज़र रहा है वो भी शहादत देता है कि जो बात आगे कही जा रही है वो सच है बेशक। तो खसारे से मुराद है कि इंसान दर हकीकत खसारे में है। अब हम लोगों के पैरामीटर्स क्या हैं इस दुनिया के हवाले से कि नाउज़ बिल्लाह जिसका जो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड था, उसका बहुत ज़्यादा कारोबार था, वो एकदम से तबाह हो गया, या जिसके पास बहुत बड़े बड़े घर थे वो उसके चले गए, या नाउज़ बिल्लाह किसी की औलाद थी वो दुनिया से रुखसत हो गई, या और कोई भी मामलात हों, तो हम यही समझते हैं कि ये इंसान खसारे में है, इससे नुकसान उठाया कि इतनी इतनी अच्छी इसके बाद चीज़ें थी और वो चली गई। बेशक वो भी हैं, ज़ाहिर दुनियादारी भी निभानी होती है, दुनिया में रहने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर असल जो खसारा है, असल नुकसान उठाना क्या है? मतलब दीन से दूरी है ना, और अल्लाह ताला से दूर हैं हम, और अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक हम चल नहीं रहे, तो असल खसारा तो हमारे लिए ये हुआ। तो इस सूरत में बताया जा रहा है कि अगर वो इंसान जो है दर हकीकत खसारे में है सिवाय इन चार लोगों के। अब ये चार लोग आगे बताए जा रहे हैं कि इनके अलावा सारे ही लोग जो हैं वो खसारे में हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या है? सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, यानी कि जो ईमान लाए हैं। ईमान किस किस पर लाए हैं? एक अल्लाह पर, नबी पर और आखरत पर, अपने दीन पर। ये सारे क्या हैं? ये ईमान लाने वाले हैं। जितने भी अंबिया गुज़र गए हैं, जितने भी सहाबा कराम गुज़र गए हैं, मलाइका हैं, ये सब जितने भी हैं इनके ऊपर ईमान लाना है, और अमली तौर पर ईमान लाना है। प्रैक्टिकली हमें ये अमल करके दिखाना है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं जो है वो ईमान लेकर आना है। अब ईमान लाने के बाद करना क्या है? नेक अमाल करते रहे। दूसरे नंबर पे क्या आता है? नेक अमाल करते रहे। अब नेक अमाल कौन कौन से हैं? ये तो हमें भी पता है कि कुरान देख लें आप, पूरा कुरान उठाकर देख लें आप, अहादीस उठाकर देख लें, सुन्नत है, कुरान है, तो ये सारे नेक अमाल हैं। सबसे पहले तो नमाज का ही सवाल किया जाना है। नमाज है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, और अपने मोहल्लेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, अखलाकियात है, अपनी औलादों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, और झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी, और सूद से बचना है, ज़िना से बचना है। ये सारे क्या है? ये नेक अमाल ही तो हैं। तो जो जो हमारे अल्लाह का हुक्म है वो सारे नेक अमाल हैं, इनके ऊपर हमने अमल करना है। और इसके अलावा तीसरी बात क्या है? और एक दूसरे को हक़ की नसीहत करनी है। अब हक़ बात की जो नसीहत है वो कैसे करनी है हमने? हक़ बात की नसीहत तो तब हम करेंगे ना जब हम खुद हक़ बात पर होंगे। अब हक़ बात क्या है? ये कुरान है, ये हदीस है। मतलब हम कुरान और हदीस का इस कदर इल्म हासिल कर लें कि हम दूसरों को हक़ बात की नसीहत कर सकें। जब हम खुद ही हमें मतलब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो हम कैसे लोगों को हक़ बात की तलकीन करेंगे? और अक्सर तो ये होता है कि लोग बिल्कुल ही खामोश रहते हैं, खुद अमल भी कर रहे होते हैं, पर वो क्या करते हैं? नेकी की तलकीन करते ही नहीं है। अब जैसे कि एक मिसाल है कि एक आदमी था एक बस्ती में, वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, यानी कि एक पलक झपकने का भी वो गुनाह नहीं करता था इतने से टाइम के लिए भी।
تو کیا ہوا کہ جب اس بستی پہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فلاں بندہ تیرا اتنا نیک ہے تو اس کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہیں سے بستی کو الٹاؤ، وہیں سے عذاب لانا شروع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو عمل کرتا تھا پر دوسروں کو حق بات کی تلقین نہیں کرتا تھا۔ تو ہم نے صرف گھر بیٹھ کے اپنے لیے نماز روزے نہیں کرنے، اپنا قرآن نہیں پڑھنا، اپنے ہی اعمال سیدھے نہیں کرنے، ہم نے دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے پیرنٹس سے محبت ہے، اپنے شوہر سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، سسرال والوں سے محبت ہے، میکے والوں سے محبت ہے، اپنی دوستوں سے محبت ہے، جس جس سے بھی محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچیں تو ہم نے ان کو نیکی کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور چوتھی بات کیا آتی ہے؟ اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اب صبر سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ طائف کے لوگوں نے کتنے پتھر مارے تھے، ان کا خون بہا دیا تھا، اور کتنی ان کی جو ہے وہ ان کے بارے میں لوگوں نے نعوذ باللہ، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے جادوگر کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ کتنی تکلیفیں ہمارے نبی نے اٹھائی ہیں اس راستے پہ، کیا؟ کیونکہ انہوں نے حق بات کہی، انہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو ان کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ تو اس بات پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ ہم بھی اگر آج یہ کام کریں گے، ہمارے لیے بھی بہت مشکلات آئیں گی، ہمیں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں اور نیکی کا حکم نہ دیں۔ ایسا نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا ہی دینا ہے۔ اس کے لیے پھر جو ہمیں مشکلات آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جامعہ صورت ہے کہ جو صحابہ کرام جب ملتے تھے تو تب بھی یہ صورت پڑھتے تھے، اور جب رخصت ہوتے تھے تب بھی یہ صورت پڑھتے تھے، کہ قرآن پاک اگر نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک صورت نازل ہو جاتی تو یہی کافی تھی، کیونکہ یہ اتنی جامعہ صورت ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے ان 4 باتوں کے اوپر ضرور عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور پھر ہم نے اس کے بدلے میں جو ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی اس کے اوپر ہم نے صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ان چاروں چیزوں کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔